बन गओ वो मिस्राइन का सोफा, हाय रे मिस्राइन का सोफा। मिस्राइन का लड़का कलेक्टर बनेलू, सोफा पे रख जीन चमड़ा चढ़ेलू। बन गओ कलेक्टराइन का सोफा, हाय रे कलेक्टराइन का सोफा। कलेक्टर की बिटिया लव मैरिज करेली। ওই তারপর কি হলো? আরে জানিস তো পেট হালকা করে কাকুর আবার ঘুমানোর অভ্যাস। হ্যাঁ বয়সের দোষ। তাই তো রোমিওকে বউ পাহারার দায়িত্ব দিয়ে কাকু শটাং করে পড়লো ঘুমিয়ে। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले। কিন্তু এতে কেলেঙ্কারি কি হলো? কাকা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর কাকির পায়ে খিদা, সে তো আমারও কাছে। ওই তারপর কি হলো? তারপর পথ দিয়ে যায় আম সত্ত্বওয়ালা। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई। पड़ गओ नाम शर्मा।